يلا بسم الله. دونك عدنا نرجعوا l'exercice, نديروا la résolution ديالو. Donc soit S, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, tels que x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y plus 4z plus 5 égale à 0. Et les trois points A, B, C, chaque point est là sa propre coordonnée. Donc montrer que S désigne une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. دونك كيف قلنا في الاول عندك هنا اجتنبوا واحد الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف. شنو هو انه كيلحق وكيجبد هاد ليكواسيون وكيخدم عليها. دونك ما يمكنش. دونك اول حاجه شنو غادي ندير؟ تنقول soit M, un point inconnu, appartient au ensemble S. Ça signifie quoi? Signifie que x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y plus 4z plus 5 égale à 0. D'accord? شنو كنحاول ندير؟ كنحاول من هادو نصنع دي ايدونتيتي ريماركابل، نصنع متطابقات هامه. كيف غادي ندير؟ غنجبد x كاري وغنجيب عندها موان 2x بلس y c'est y carré moins ou bien plus 4y plus z carré plus 4z plus 5 égale à 0. Ça elle est équivalente. كيف كتلاحظوا هذه راه هي البروميير بارتي ديال الايدونتيتي روماركابل اللي هي x moins 1 au carré اللي هي x carré moins 2x plus 1 وانا ما عنديش plus 1. دونك غادي نزيد واحد وغادي نقص واحد. اش غيولي عندي؟ سي x carré ou bien سي x moins 1 au carré moins 1 حيت زدت ونقصت واحد. نفس الحاجه غنديرها هنا. سي y plus 2 le tout au carré moins 4 plus z plus 2 au carré moins 4 plus 5, tout ça égale à 0. Ça, il est équivalent à dire x moins 1 au carré plus y moins 2 plus 2 au carré plus z plus 2 au carré moins 1 moins 4 c'est moins 5, on simplifie par 5, il reste moins 4, on transfère à l'autre côté, c'est 4, il y a 2 au carré. ولكن شنو هو هذا؟ كيف ما لاحظتوا راه هذه هي ليكواسيون ديال السفير، هذه هي اللي كنا عطينا في هذه الحاله هذه. ها انتم شوف سفير ديفيني بار سونتر اللي هو اوميغا ا بي سي دو رايون ار. شنو كتعطيني؟ اكس موان ا او كاري بلس y موان بي او كاري بلس z موان سي او كاري ايغال ان سيغتان نومبر او كاري. يعني شكون هو لو سونتر؟ يعني من هنا ممكن نجبد اوميغا ولا نقول ان ام دو كوردوني اكس y z appartient aux sphères de centre oméga, cet oméga de coordonnées 1, moins 2, moins 2, et de rayon R qui est égal à 2. D'accord? Donc on a déterminé ici le centre et le rayon. Deuxième question. Deuxième question qui veut يحسب le produit vectoriel AB AC. كيفاش غنحسب انا le produit vectoriel؟ ديجا حتى هو هضرنا عليه في هذه البروبريتي اللي فاتت. سي تروازيام بروبريتي U فيكتوريال V. كيف غندير انا حتى غادي نحصل على هاد لي ديتيرمينو؟ شوف شنو كندير. دونك AB فيكتوريال AC بالنسبه لي انا AB و AC ديجا حسبتهم ايغال كيف غادي نديروا لها؟ هي ديتيرمينو I J K وهنا كندير لي كوردوني دو AB اللي هما 2 1 0 لي كوردوني دو AC اللي هما 2 0 1 كي هي ايغال. وكيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو انا اللي كنحسب كيفاش كنحسب لي ديتيرمينو دو AB AC ولا كنحسب لي ديتيرمينو 3 3 كون سامبليفي بار بروميير لين بروميير كولون. دونك كندير بروميير لين بروميير كولون بحال هكا كنحاول غير ندرجهم ماشي كنضرب عليهم كاع. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا 1 0 0 1 داكور موان حيت كيف قلنا قبيله كندير بلس موان بلس كندوز للدوزيام ديتيرمينون اللي هي جي وكنحيد الدوزيام لين. شنو كيبقى 2 0
2, 1. D'accord? كندوز للتروازيام لين اشنو كنحيد 2 سي اسمحوا لي هنا سي موان 1 دونك نقدر نكون خطأنا فيها هنا وي سي موان 1 هنا وي سي موان 1 غادي ندوز للتالية نكون خطأنا فيها حتى هي هنا دونك سي 0 سي موان 1 تروازيام غادي تكون فيها 2 1 2 0 K. D'accord? Qui est égal moins I. Et c'est 0, donc c'est plus 2J et moins 2K. Donc voilà AB vectoriel AC. دوزو السؤال الثاني اللي هو 2B. هنا في هذه الحالة ممكن نكتب AB فيكتوريال AC بلي كوردوني اللي لقيتو. لي كوردوني غيكونوا هما موان 1 2 موان 2. داكوغ دونك دوزيام اون ديدوير ليكواسيون كارتيزيان دو ABC. منين غادي نجبدها؟ غادي نستعمل هذا الريزولتا اللي بينت دابا اللي هي AB فيكتوريال AC انطلاقا من هذه الغولاسيون M appartient au plan ABC équivalente que AM scalaire AB vectoriel AC. Donc غادي نقول soit M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan ABC. Il est équivalent à dire que AM scalaire AB vectoriel AC, tout ça égale 0. Équivalent à dire les coordonnées de AM c'est X plus 2, Y, Z, d'accord? Scalaire, AB vectoriel AC c'est moins 1, 2, moins 2, égale à 0. On développe, atteignez moins X, moins 2, plus 2Y, moins 2Z, égale 0. ونضربوا كل شيء في moins 1 غتولي عندي كل شيء غنضربو في moins 1 غتولي عندي هنا X هنا غتولي plus 2 هنا moins 2y plus 2z égale 0 وهاد moins 2 وهاد plus 2 نجيبها اللي هي التالية سي plus 2 égale 0. ودونك هذه هي ليكواسيون اللي هما بغاو اللي هي x moins 2y plus 2z plus 2 égale à 0 وهذه هي ليكواسيون دو بلان ABC. D'accord? Troisième question, est-ce que les points A, B, C, oméga sont coplanaires? دونك باش نبينوا انه كوبلانير حتى هي بنفس الطريقه كيف وريتكم ولكن هنا غنستعمل ديتيرمينون غندير ديتيرمينون دونك 3A montrant que ou bien on étudiait la coplanarité des points A, B, C et oméga. Donc c'est déterminant de AB, AC, A, oméga. Donc on calcule cette déterminant pour les coordonnées de AB. C'est moins 2, 0, 0. Non, c'est pour les coordonnées de AB, c'est 2, 1, 0. Les coordonnées de AC, c'est 2, 0, moins 1. Les coordonnées de A, oméga, on a les coordonnées de oméga ici. Les coordonnées de A, c'est moins 2, 0, 0. Donc les coordonnées de A, oméga, c'est 1 moins 2, c'est 3. Moins 2, moins 2. D'accord? On développe ça. كيف ما درنا في هذه الحالة غادي نديرو حتى هنا. Donc c'est 2 في الديتيرمينون اللي غتبقى غنحيد بروميير لين بروميير كولون غيبقى ليا 0 moins 1 moins 2 moins 2 plus moins حيت هنا قلنا نديرو بلس moins plus moins 1 في الديتيرمينون اللي غادي نحيد دونك غتبقى ليا 2 moins 1 3 moins 2. La dernière c'est 0 donc غادي نسامبليفيو بها qui est égal 2 0 fois moins 2 c'est 0 moins 1 fois moins 2 c'est 2 avec le moins c'est moins donc c'est moins 2 moins ici
moins 4, moins, c'est plus 3. Donc ici c'est moins 4, et ici c'est moins 1 avec 1, c'est plus 1. Donc c'est 3. Alors le déterminant, il est différent à 0. Ça signifie, donc ici il est différent à 0. Alors les points A, B, C et oméga ne sont pas coplanaires. D'accord? Troisième question, calculer l'aire de triangle ABC. دونك إذا لاحظتوا هاد العلاقات كلهم راني عطيتهم لكم في الدرس اللي حاولت نعطيه سو فورم دان ريزومي واللي يكون اوتيل باش ما نبقاوش ندوخوا في كثرة العلاقات. دونك بالنسبة لنا l'aire رقم السؤال اللي هو بي 3 بي. دونك l'aire دو triangle ABC كيف قلنا في الأول هو 1 demi la norme de AB vectorielle AC. D'accord? Donc il y a 1 demi la racine de AB vectoriel AC. On a déjà حسبنا AB vectoriel AC. Donc غتكون هي moins 1 au carré plus 2 au carré plus moins 2 au carré. Donc c'est 1 demi fois la racine. 1 plus 4 plus 4 c'est 9. Donc c'est 3. 3 quoi? 3 US, unité de mesure de surface. D'accord? Puis on déduire la distance de point oméga au plan ABC. Donc بالنسبة لنا حتى هذه كاينة سهلة كيفاش نحسبوها. اللي كان هذا هو l'objectif ديال البرودوي سكالير في الأول. Donc 4 ou bien B, on a encore dans la question B. La distance entre oméga au plan ABC égale, c'est la valeur absolue de AXA, c'est-à-dire on prend l'équation de plan ABC, on remplace X, Y, Z par les coordonnées de oméga. L'équation de plan ABC, c'est X moins 2Y plus 2Z plus 2 et remplace X, Y, Z par X oméga égale oméga Z oméga sur la racine de vecteur normal de plan ABC. Les rois 1 au carré plus moins 2 au carré plus 2 au carré. D'accord? Donc tout ça égale X oméga. On a déjà trouvé les coordonnées de oméga. D'accord? Les coordonnées de oméga. Donc j'essaie d'écrire les coordonnées d'oméga ici. Les coordonnées d'oméga qu'on a trouvées, c'est 1, moins 2, moins 2. D'accord? Donc c'est la valeur absolue de 1, plus 4, moins 4, plus 2 sur la racine, et c'est la racine de 9. Qui est égal 4 moins 4, 0, 1 plus c'est 3, 3 sur 3, ici c'est 1. Donc voilà la distance de oméga au plan ABC. On déduire l'intersection de la sphère S et le plan ABC. D'accord? Donc on précisera le centre I et le rayon R. Donc ici, on cherche d'abord c'est quoi la position de plan ABC par rapport aux sphères. Rappelons ici qu'on a la sphère S de centre oméga de coordonnées 1, moins 2, et de rayon grand R égale, qu'on a trouvé ici, c'est 2. Donc, le rayon R il est plus grand que la distance D. Alors, l'intersection de plan ABC avec la sphère S, il nous donne un cercle de centre I, بالنسبة لنا حنا كنسميوها I, ونسميو le rayon ديالها petit r. I et de rayon petit r. Avec petit r, هذا قلناها في الأول كيفاش كنحسبوه هو la racine de r au carré moins d au carré اللي هو إلا حسبناه غنلقاو la racine de r au carré هي 4 moins 1 هي c'est racine
de 3. غتبقى لنا حاجه وحده اللي هي لي كوردوني دو اي. دونك باش نلقاو لي كوردوني دو اي ساهلين غنشوفوا هذيك اي شنو كتحقق. داكوغ اي راه هي لانترسيكسيون دو كي دو بلان ا بي سي مع اس. دونك اون اي نسميو لي كوردوني ديالها هما اكس اي y اي et z i appartient au plan ABC. D'accord? Donc غنحاول ندير واحد الفيغور هنا. Donc voilà. La sphère S de centre oméga et de rayon R. D'accord? Donc voilà le rayon. Voilà le plan. Et voilà l'intersection qui est un cercle de centre et où le rayon ديالها غيكون هو petit r. D'accord? Donc شوفوا هاد لا ديستونس هذا اوميغا اي ساهل نحسبوه. هاد الدروات الا خديناها بهذا المفهوم هذا اوميغا اي شنو كيمثل بالنسبه للبلان؟ كيمثل ليا فيكتور ديريكتور، كيمثل ليا فيكتور نورمال بلوتو. داكوغ؟ وانا الفيكتور نورمال ديال هذا البلان بي ديجا كنعرفو ساهل، ممكن نجبدو من ا بي سي هذا. Donc le vecteur directeur, le vecteur normal de plan ABC هو 1 moins 2 2. D'accord? Donc شنو غادي ندير؟ غنحاول نجبد من هنا l'équation ou bien la représentation paramétrique ديال هاد الدروات، ومن بعد هذيك l'équation اللي غادي نجبد ولا هذيك لا représentation غادي نعوضها في l'équation de ABC. علاش هادشي كامل؟ حقاش الا رديتو البال هنا les coordonnées de i اللي هما x, y, et z, i c'est 3 inconnus. وبالنسبه لي حنا باش نلقاو لا ريزوليسيون ديالو ولا نلقاو لي فالور دو x, y, z غادي خصوني او مينيموم 3 ايكواسيون. دونك بالنسبه لي انا غادي نصنع لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هذيك الدروات ونعوضها في ليكواسيون ديال البلان. داكوغ؟ دونك اون دي هاد الدروات اللي هو اوميغا اي سي لا دروات باس باغ ممكن نسميها اوميغا اللي هي ديجا معروفه. داكوغ؟ اي دو فيكتور ديريكتور. الفيكتور ديريكتور ديال هذا شكون غيكون؟ هو الفيكتور نورمال ان بي. داكوغ؟ الوغ لا ريبريزونطاسيون بارامتريك غتكون بحال هاد الشكل. دونك سوا ام de coordonnées x, y, z appartient à oméga i, ça est équivalent à dire quoi? Que oméga m et oméga i, ou bien et np, d'accord, sont quoi? Sont collinéaires. Pourquoi? Donc voilà un point, M appartient ici, et N c'est le vecteur normal AP. Donc N et oméga I sont collinéaires. Puisqu'elles sont collinéaires, la définition, elle existe un T dans R, tel que oméga M égale à un T fois NP. D'accord? Qu'il est équivalent à dire, les coordonnées de oméga M c'est x moins x oméga. Pour les coordonnées de oméga, on a trouvé 1 moins 2 moins 2. Qui est égal à t fois 1 moins 2, 2. D'accord?
دونك سا est l'équivalent تاع وهنا كنلقاو واحد السيستم في الاخير اللي هو x moins 1 égale t fois 1 اللي هي t ونحول هاد موان 1 لجهه اخرى غيعطيني x égale 1 plus t y نحول موان t هاد 2 لجهه اخرى تعطي موان 2 plus moins 2t et z égale moins 2 plus 2t. D'accord? Donc ça, c'est la représentation paramétrique de droite oméga i. ومن بعد i appartient et puisque i appartient aux droites oméga i et en même temps appartient aux droites, donc appartient à l'intersection des deux. C'est-à-dire les coordonnées de i, vérifier la représentation paramétrique de, excusez-moi ici, c'est oméga. Appartient, c'est-à-dire il vérifie la représentation de oméga i, il vérifie aussi l'équation de plan ABC. D'accord? Donc ici, on obtient un système à 4 équations, les xi qui est égal à 1 plus t, yi qui est égal à moins 2t, et z qui est égal à moins 2 plus 2t, et l'équation de plan ABC, ou l'équation est déjà maintenant x moins 2y, donc c'est xi plus moins 2y i plus 2zi plus 2, tout ça égale à 0. D'accord? Donc on remplace ici x, y et z, on trouve t, puis on le remplace. Ce qui implique à dire que 1 plus t moins 2 facteur de moins 2t plus 2 facteur de moins 2 plus 2t plus 2, tout ça égale à 0, implique que 1 plus t moins 4 plus 4 plus 4t moins 4 plus 4t plus 2, tout ça égale à 0, implique que t plus 4t c'est 5t, plus 4t c'est 9t, 1 plus 4 5, moins 4 c'est 1, plus 1 c'est 3, on fait traverser à l'autre côté, c'est moins 3. Ça implique que t égale moins 1 sur 3. D'accord? Et on remplace dans l'équation, ou bien dans la représentation oméga i, et finalement on trouve que i de coordonnées 1 plus t, les valeurs ديال c'est moins 1 sur t, donc on a 1 moins 1 sur t, il y a 2 sur 3, moins 2 fois 1, donc c'est moins 2 plus 2 sur 3, ou moins 2 sur 3, qui implique que i de coordonnées 2 sur 3, et ici on divise par 3, donc on a 6 plus 4, donc c'est moins 4 sur 3, ou on a 6 moins, donc c'est moins 8 sur 3, et voilà les coordonnées de i. On passe au deuxième exercice, qui est l'examen de 2019. صراحة امتحان نقولوا عليه سهل نوعا ما، يكفي أنك تركز فيه غير واحد شوية. نبداو بالأول سؤال. Donc dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct au IGK, on considère 3 points, les A ou B ou C. Première question, montrer que AB vectoriel AC égale à I plus J plus K. كي غنديروا نفس الطريقة اللي استعملنا في السؤال اللي فات. يعني ديجا انا كنعرف ا بي فيكتوريال اس كيفاش نحسبها ابارتيغ دو ديتيرمينون، ديك ديتيرمينون فيها 3 وسهله كيفاش نحسبها. نعطيكم بعض الارشادات شنو ديروا لها هنا. غادي تلاحظوا ان نفس الاسئله اللي كاينين في هذا ليكزامان ديجا اون تريتي دون لي بروميير اكزرسيس. دونك ا بي فيكتوريال اس ايغال شنو غادي ندير؟ غندير عاوتاني اي جي كا
وهنا غادي ندير لي كوردوني دو ا بي وهنا لي كوردوني دو ا سي. دونك بالنسبه لنا لي كوردوني دو ا بي الا بغينا نحسبوهم دونك ا بي دو كوردوني موان 1 y b moins y a غادي تعطيني موان 1 aussi et 1 plus 1 donc غيعطيني 2 donc غيعطيني موان 1 et 2. Les coordonnées de AC toujours chez xc moins xa yc وراكم كتعرفوا الفورمول دونك غيعطيني 1 moins 1 c'est 0 moins 2 moins 1 غيعطيني moins 1 0 moins 1 غيعطيني 1 داكور. وبنفس الطريقه اللي درنا في الاول غادي نحاول نحسبوا هذه حتى هي éliminer première ligne première colonne كتبقى لينا غير ديتيرمينون الدخلانيه وكنحسبوها سهله. غندوز للدوزيام لين بروميير كولون وغادي نسامبليفيها وحتى الاخر وغادي نلقى الريزولطا اللي هما عاطيني تما اللي هي اي بلس جي بلس ك داكور. On déduit que x plus y plus z plus 1 égale à 0 est l'équation cartésienne de plan ABC. نفس القضيه عاوتاني اللي استعملناها في ليكزارسيس اللي فات. شنو غادي نستعملوا هنا toujours soit m donc le numéro ici c'est b soit m de coordonnées x y z appartient au plan ABC. Ça il est équivalent à dire quoi? Équivalent à dire que am scalaire AB vectoriel AC donc tout ça égale à 0. Donc AB vectoriel AC هو ديجا حسبناها هي I plus G plus K وبالنسبة لنا AM سهلة فاش نحسبوها دونك سي غتعطيني X moins XA اللي هي 1 Y moins YA donc غتعطيني plus 1 et Z plus 1 aussi tout ça scalaire 1 1 1 tout ça égale à 0. Ça il est équivalent à dire que X plus Y plus Z 1 moins 1 c'est 0, il reste seulement 1, tout ça égale à 0. Et donc voilà l'équation de plan ABC. D'accord? Deuxième question, soit est-ce la sphère d'équation x carré plus y carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 égale à 0 montrer que le centre de la sphère S c'est oméga. بنفس الطريقة عاوتاني أنتم غتلاحظوا أن هذا الشيء كيتعاود بحال نفس الطريقة فقط اللي كيتبدل هو الأرقام. Donc, بالنسبة لنا toujours soit m de coordonnées x, y, z appartient à S. Ça, il est équivalent à dire que x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 égale à 0. ونحاولوا نصنعوا identité remarquable كيف قلنا غير من هذا. Donc, il est équivalent x carré moins 4x غتعطيني x moins 2 au carré donc زدت 4 خاصني نقصها plus z carré moins 2z donc بالنسبه لنا عطيني z moins 1 زدت 1 غير خاصني نقص 1 بقات لنا y اللي هي y carré plus 2 donc plus y plus 1 au carré moins 1 plus 1 اللي كانت الاولى égale à 0. Ça il est équivalent à dire x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré plus z moins 1 au carré moins 4 moins 1 c'est moins 5 moins 1 c'est moins 6 plus 1 c'est moins 5 on dit الجهة الأخرى غتعطيني c'est 5. Donc ça il est équivalent à dire que M appartient aux sphères de centre oméga de coordonnées 2 moins 1 1 et de rayon égale racine de 5. وهذا الشيء هو اللي مطلوب. Donc c'est 2 moins 1 et 1. Deuxièmement, calculer la distance entre oméga ou bien entre le plan ABC et le centre. D'accord? اللي هو oméga نيت. Donc 3. La distance oméga au plan ABC, toujours même formule, il y a la valeur absolue, ou l'équation de plan ABC, on a les coordonnées de ABC. Donc c'est x plus y plus z plus 1, et ici oméga
oméga oméga sur la racine de 1 carré plus 1 au carré plus 1 au carré, qui est égal, ici sur racine de 3, x oméga, on a le coordonnée, donc c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, plus 1 c'est 2, plus 1 c'est 3. Donc c'est 3 sur racine 3, on simplifie, c'est racine de 3. Dernière question, on déduire que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle. La détermination de centre et de rayon n'est pas demandée. هنا نقصوا عندنا واحد شويه ديال الخدمه. اشنو غادي ندير؟ بويسك يعني فقط عندي هنا واحد المقارنه. بويسك R اللي هو لو rayon لقيته ديجا سي racine 5 et la distance ما بين oméga et ABC déjà لقيته سي racine 3, alors R qui est plus grande que la distance. Donc, هنا كيعطيني l'intersection de S avec le plan ABC هو le cercle de centre, نسميه centre أنا اللي بغيت نسميه مثلا H, et de rayon petit r tel que R. إلا بغيت نعطيها واخا هنا ما طالبينهاش مني, هي سي لا racine R au carré moins D au carré. اللي هي الراسين دو 3 موان 5 اللي هي راسين 2. و اش نفس الطريقه ميم ميثود اللي استعملنا في ليكزارسيس 1 غادي نستعملوها في ليكزارسيس 2. دونك هادشي اللي كاين. اخر تمرين اللي هو اكزارسيس 3. دونك essayez de chercher cet exercice et on se verra à la prochaine. الله يعاونكم.